Hola, ¿qué tal, jóvenes? Espero que se encuentren muy bien. Arrancamos la semana número 2 de este segundo parcial. Para esta semana número 2 y la semana número 3, que es la que viene, estaremos trabajando el tema de modal verbs en general, ¿vale? Obviamente trabajaremos con ellos de uno por uno, pero dentro de los webinars estaremos abordándolos tanto de manera independiente para finalizar hacer un contraste y una comparativa entre todos y el uso puntual que cada uno de estos tiene, ¿vale? Para esta semana número 2 damos la introducción a los verbos modales can y should. So we're going to start with the can with this lesson. I can do it. Pay attention right here with the introduction of vocabulary. I have a question for you. What do they do? When I mean they, I'm going to present different pictures and you have to guess what do they do. This picture, what does she do? She's a photographer. Very good. Now, look at the girl with the blue flag. What does she do? She's a tour guide. Excellent, very good. This is a common job in Chignahuapan, Zacatlan, and a lot of places here. What does she do? Look at the picture. What does she do? Try to guess. What does she do? Very good. She's a secretary. What does he do? Look at the picture. He is a salesperson. He is a salesperson. Now, very good. We have now, right here, two people. What do they do? There is a man and there is a woman in the picture. What do they do? Very good. He is an actor. She is an actress. Okay, this is a profession that presents the vocabulary in man and woman. Oh, this is a really interesting job. What does he do? He's a delivery person. Very good. Delivery person. Again, we have right here a man and a woman. What do they do? He's a waiter and she's a waitress. Excellent, very good. And finally, we have right there a person who helps you when you go to the mall, maybe, right? He's a shop assistant. He is a shop assistant. Very good. So my question for you is, what do you do? What do you do? You are a student, aren't you? Pay attention right here. I have right here a text. This is Stacy. We have right here a woman and we have right here a man. So look at the picture. It looks like a job interview. We're going to check it. We start with Stacy. I'm going to try to speak a little bit as a girl, okay? Hello, I'm Stacy Greenford. I'm here about the part-time photographer's job. And I'd say the woman. Hello, Stacy. Can you use a computer? Of course, I can do photo editing. I can type and look for information, the internet too. And how old are you? I'm 17. I'm still go to the school, but I can work every day after school. I see.
I can take very nice picture. Here, look. Thank you, Stacy. We'll call you. Very good. Now, identify the vocabulary that you don't know and try to find it in the translator or the dictionary. We continue right here with Stacy. What of these things can Stacy do? Can Stacy use a camera? That is true. She said, I can take very nice pictures. Can Stacy use a computer? Of course, I can do photo editing. I can type and look for information in the internet. So, Stacy can use a computer. And finally, can Stacy work full-time? I'm still go to the school, but I can work every day after school. So, Stacy can't work full-time. She can work only middle time, right? Middle time. So, very good. Now, we continue. Now with the grammar. Today we have the verb can. El verbo can es uno de los verbos considerados modales. Vamos a ver su particularidad y cuándo se utiliza. We have right here two examples. James and Ryan can read and write in Italian, but they can't speak the language very well. We have right here an affirmative sentence. For affirmative sentences, we're going to use can plus a normal verb. Una de las particularidades de can es que siempre va a trabajar con un verbo y el verbo en su forma o de tipo 1, es decir, en su forma normal. Eso es de manera general para todos los modales, ¿vale? Debes recordar esta información y ponerla en tus anotaciones. Todos los verbos modales trabajan con un verbo en su forma normal. Hay otra particularidad principal con la mayoría de los verbos modales, es que ellos no necesitan ni ningún tipo de auxiliar para negarse. Como en el ejemplo que tenemos aquí, they can't speak the language very well. Can't. No estoy utilizando ningún tipo de auxiliar. Lo que estoy utilizando aquí es la contracción de can not. Can not, que sería igual a decir can't. Muy importante, localicen bien dónde se escribe el apóstrofe. ¿Vale? Y esa es la forma negativa del can't. Entonces, can quiere decir poder, ¿no? Lo utilizamos para indicar posibilidades o cosas que se pueden o no pueden realizar. Si can significa poder, can't significa el no poder, ¿vale? En este caso, they can't speak the language very well. Ellos no pueden hablar bien el lenguaje, ¿vale? Vámonos ahora con otra parte importante del can y por lo general de la gran mayoría de verbos modales. Es que al ser un verbo que no necesita auxiliar, cuando estructuras preguntas, únicamente debe anteceder al sujeto. Debe ir antes del sujeto, respetando la misma regla de utilizar un verbo en su forma normal. Can Anna ride a motorbike? Es muy importante notar que las yes-no questions, en este caso estructuradas con el can, van a responderse de la misma manera, es decir, con el can. Las short answers, en este caso yes she can o no she can't, en su forma negativa de la short answer. Y esta es la información gramatical que tenemos para el uso de can, ¿vale? Muy importante y lo repito. Los verbos modales como can, en este caso y la gran mayoría,
funcionan siempre con un verbo en su forma normal, se niegan solos y pueden estructurar preguntas únicamente antecediendo al sujeto dentro de la pregunta. Si te preguntan con can, lo usual para la short answer es responder con can o en su forma negativa, can't. Ahora, let's practice. What do you do, Miss Archie? I'm a tour guide. ¿Cómo estructurarías la siguiente línea en una pregunta utilizando el can? Very well. Can you speak Spanish? Venimos de una pregunta estructurada con can. Así que vamos a responderla, ya sea un sí o un no, pero utilizando la misma estructura. Can. So, no, I can't, but I can speak French and Chinese. Excellent. ¡Wow! Nuevamente trataremos de estructurar en esta oración una pregunta con el can utilizando el sujeto you y el verbo write. ¿Cómo quedaría? Excellent. Can you write in Chinese too? Very good. No, I can't. Nuevamente, si la pregunta viene derivada del uso del modal can, lo ideal es responderla utilizando la misma estructura gramatical. Tenemos un segundo ejemplo. Number 2. Is Kelly a pizza delivery person? Yes, she works at Pizza Palace. ¿Cómo estructurarías una pregunta utilizando can con el sujeto she y el verbo ride? Very good. Can she ride a motorbike? Yes, she can. And that's it. Eso fue el uso del can, que entra dentro del grupo de verbos modales, ¿ok? Vámonos rápidamente con el siguiente verbo modal de esta semana. Tenemos el should, como ya les decía al principio de este webinar. The lesson is be prepared, and we are starting with this. Look at the picture and try to complete the sentence using the words that you have in the orange box. We have something like a sore throat, backache, fever, a headache, toothache, stomach ache, and the flu. Which one completes the picture? Very good. I've got a headache. I've got a headache. Number 2, what happened with this? What's the problem? Very good. I've got a sore throat. I've got a sore throat. Number 3, what's the problem with this guy in the photograph? Very good. I've got backache. I've got backache. Picture number 4, what happened with this boy? What's the problem? Excellent. I've got a toothache. I've got toothache. Picture number 5. What happened with this man? Excellent. I've got a stomach ache. That is a problem. Picture number 6. What happened with this? I've got fever. Very good. I've got fever. That is the principal problem with this guy in the picture. And finally, I've got the flu. I really hate when I've got the flu. That is a huge problem for me. Very good. So we have right here different problems, different healthy problems, okay? We continue. Pay attention for the grammar of this. Should. El should pertenece al grupo de verbos modales. En esta ocasión, we use should to ask for or give advice. En esta ocasión, el uso que se le va a dar el should es para preguntar o dar un consejo, ¿vale? Lo mismo en cuanto a gramática es que el should, como cualquier verbo modal o en su mayoría, utilizarán un verbo en su forma normal.
y pueden, al ser modales, no necesitar de auxiliares. Eso quiere decir que se niegan únicamente con el not. Y también tenemos su short form, que es shouldn't, igual a should not. ¿Vale? De la misma manera, cómo funciona el can y la mayoría de verbos modales, al no necesitar un tipo de auxiliar, pueden estructurar preguntas solos, ¿ok? Y tenemos algo como esto, donde para que sean interrogativas debe ir el verbo modal antes del sujeto. Vamos a ver el ejemplo. What should I do for a stomach ache? What should I do for a stomach ache? You should go to the doctor. Tenemos la regla de la afirmación, donde tenemos should más el verbo en su forma normal. You shouldn't eat spicy food. You shouldn't eat spicy food. Por el lado contrario, la negativa, ok, de el should, que es shouldn't, nuevamente trabajando con el verbo en su forma normal. Nótese, muy importante, haciendo un repaso puntual del uso de should, tanto en su estructura positiva como en su estructura negativa, puede ser funcional para dar consejos, en este caso, qué deberías hacer o qué no deberías hacer. En el ejemplo contextualizado de este webinar, puntualmente con problemas de salud, ¿ok? Pero puedes, de manera general, ocuparlo con cualquier tipo de contexto, ¿vale? Nuevamente, should entra dentro de la lista de verbos modales. Trabajan con su forma normal del verbo, pueden negarse solo y pueden interrogar siempre y cuando antecedan al sujeto en la oración o pregunta. Excelente, vamos a la práctica. I have right here a problem. It's it right there. Ron gained some weight lately. Ron ha subido de peso últimamente. ¿Qué le recomendarías utilizando should? El verbo modal should. Very good. F. He shouldn't eat junk food. Él no debería comer comida chatarra si es que quiere regresar a estar en forma. Number 2. I hurt my back. I hurt my back. What is the best option for this problem? Very good. We have the letter H. You should stay in bed. You should stay in bed. It's better to stay in bed when you got a heart in the back. Number 3. My laptop doesn't work. What is the best option for this? Excellent. We have letter G. You should take it to a technician. Good advice. Number 4. Faye has a test on Tuesday. What should she do? E. Very good. She should study hard. That is the best advice for this problem. Number 5. Edward lost his wallet. Edward lost his wallet. Oh, what a problem. What should he do? Very good. The best option is B. He should call the police. Maybe the police can help him to find the wallet. 6. Vanessa can't sleep at night. Vanessa can't sleep at night. What is the best solution for this? He shouldn't try to read a book and relax. That is the best option, right? 7. Karen is sick today. Karen is sick today. C. She shouldn't go to work. It's better staying at home. And finally, I didn't cook anything today. What should I do? You should order some food. That is the best option for you. So, this is the use for should. Este es el uso que le damos entonces a should, ¿vale? Entonces, para esta semana dimos la introducción a los verbos modales. Repito, las características principales de los verbos modales es que no trabajan con ningún tipo de auxiliar. Ellos se niegan solos, trabajan siempre de la mano con un verbo en su forma normal y pueden interrogar siempre y cuando antecedan al sujeto en la estructura. Evidentemente, dependiendo de cada verbo modal, será el uso que le podremos dar. Can para indicar lo que la gente puede hacer y should para dar recomendaciones.
o preguntar por ellas. Agradezco como siempre su tiempo en este webinar semanal y nos vemos la siguiente semana. Si tienen alguna duda, situación o algo en lo que puntualmente pudiese ayudarles, por favor, contáctenme. Que pasen una excelente semana.